السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل. لازلنا في سلسلة الفروض، وبعد أيام قليلة إن شاء الله ننطلق في سلسلة الاختبارات في اللغة الفرنسية لجميع مستويات المتوسط. قبل أيام قليلة نشرت هذا الفرد للسنة الرابعة متوسط، العربي بن مهيدي، وقلت بأنه مرشح بقوة، شخصية تاريخية، فرد الثاني للغة الفرنسية. تركت للتلاميذ مجالا للتفكير والتمرن، فهذا ضروري جدا، أحسن من أن أقدم الحل مباشرة. اليوم في هذه الحصة بإذن الله سوف نقدم الحل للتلميذ مع تبرير لماذا اخترنا هذه الأجوبة ولماذا لم نختر أجوبة أخرى. على بركة الله. Ça c'est le texte. Le martyr souriant. Martyr يعني شهيد. محمد العربي بن مهدي, le brave fils de la ville de Melilla, est mort assassiné en 1957 à Alger. بدأنا بمقدمة بسيطة عن حياة أو نبذة عن الشخصية التي نتحدث عنها, العربي بن مهدي. Cette figure emblématique de la guerre de libération nationale était un héros redoutable. يعني هذا الوجه الرمزي للمقاومة الوطنية كان بطل يهابه العدو, qui a su par son courage et sa bravoure déstabiliser les troupes de l'armée française. Ça c'est l'introduction. Ça c'est ce qu'on appelle l'introduction. دائما نجد فيها le thème et la thèse, يعني وجهة نظر الكاتب. D'abord, on commence le développement. L'Arbi Ben Mehdi s'engagea dans l'armée de libération algérienne dès qu'il était jeune, tout comme Hassib Ben Bouali, parce qu'il était convaincu que l'occupant يعني المستعمر, n'allait pas quitter le pays pacifiquement. يعني كان متيقن بأن العدو لن يترك هذا البلد بطريقة سلمية. إذن لهذا السبب il s'engagea dans l'armée de libération nationale bien algérienne, يعني دخل في جيش التحرير الوطني. Deuxième ou bien le troisième paragraphe. Ensuite, cet homme était un membre très actif, كان يعني عضو فعال et important dans le groupe des 22, مجموعة 22, et a participé à l'élaboration du plan du déclenchement de la révolution algérienne. يعني هو شارك في وضع خطة لتفجير الثورة الجزائرية. En effet, il était un fin tacticien et stratège de guerre, كان مخطط حرب بارع. De plus, le brave militaire fut désigné. Le brave militaire دائما نقصد به العربي بن مهدي. C'est pour éviter la répétition, حتى نتجنب تكرار نفس الاسم. Fut désigné. بالمناسبة على التلميذ أيضا أن يقوم بهذا ولا يكرر نفس الاسم في الوضعية الإدماجية. Fut désigné pour devenir le chef qui maintient ses commandes à la wilaya numéro 5, et ce grâce à son esprit de responsabilité. يعني كان قائد المنطقة الخامسة. في وقت الثورة كانت 6 مناطق في الجزائر, هو كان قائد المنطقة الخامسة, et ce grâce à son esprit de responsabilité, son courage et sa bravoure, tel que le colonel Amirouche et Sidi Houas. Enfin, ce héros sacrifia, le verbe sacrifier, مهم جدا, يعني ضحى, sacrifia sa vie puisqu'il était sûr qu'il faut que le peuple algérien fasse des sacrifices pour que l'Algérie soit libre et indépendante. يعني كان متيقن بأنه يجب تقديم تضحيات من أجل تحرير الجزائر. Finalement, هذه la conclusion, يعني الخاتمة. En conclusion, Ben Mehdi était un homme hors du commun, يعني كان خارج المألوف, car il était un vrai patriote, un brave doté d'un courage infini de fidélité pour ses compagnons, malgré l'atroce torture. La torture يعني التعذيب, l'atroce torture du colonisateur, يعني les Français, il n'avait pas baissé les bras jusqu'à son dernier souffle, حتى آخر نفس. Les questions. Compréhension de l'écrit. دائما في هذه البارتي تجد الكثير من الأسئلة تتعلق بفهم النص. Recopie la bonne réponse. Dans ce texte, glorifie l'armée coloniale. Glorifie يعني نمجد l'armée coloniale, يعني الجيش المحتل. On glorifie un héros algérien et ses exploits. Les exploits يعني أعماله. Déprécie le héros algérien, يعني لا ننبذ البطل الجزائري, وإنما الجواب صحيح هو الثاني. On glorifie un héros algérien et ses exploits. Ce texte est de type narratif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative, descriptif à visée argumentative. La bonne réponse c'est la première réponse, narratif. Tous les textes de la deuxième séquence du premier projet sont des textes narratifs. هذه معلومة خذها من الأستاذ. كل نصوص الوحدة الثانية la deuxième séquence هي des textes narratifs. لكن في امتحان الشهادة لا يمكن أن تعرف أين أنت في أي وحدة أنت تدور, يعني إن صح التعبير, وبالتالي عليك أن تعرف لماذا اخترنا هذه الإجابة نغاتيف.
لأنه ببساطة يوجد معايير. مثلا il y a des dates 1957. Il y a par exemple les temps verbaux qu'on utilise. Par exemple l'imparfait, passé composé, le passé simple. هنا on les utilise pour raconter un événement dans le passé. Ou bien vous avez des événements أحداث. كل هذه مؤشرات تدل على أن نمط نص هو سردي. Quel est le point de vue de l'auteur؟ يعني وجهة نظر دائما نجدها في المقدمة dans l'introduction. Bon, je vais vous montrer les réponses. التصحيح موجود هنا. C'est ça la première réponse. قلنا on glorifie un héros algérien ses exploits. Deuxième c'est narratif à visée argumentative. Ensuite, le point de vue de l'auteur. Cette figure emblématique de la guerre de libération nationale était un héros redoutable qui a su déstabiliser les troupes de l'armée française. موجودة في المقدمة. Après, vous avez un tableau récapitulatif de certaines informations importantes. Par exemple, vous avez les connecteurs. On les appelle aussi les articulateurs. Nous sommes les articulateurs. Logique. D'abord, ensuite, enfin, de plus, parfois. Tu peux trouver يمكن أن تجد أيضا premièrement, deuxièmement, troisièmement. يمكن أن تجد أيضا en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. تجدها كلها في العرض dans le développement. موجودة في النص في بداية كل فقرة من العرض. argument 1 يعني الحجج les arguments. قلنا هي الحجج تجدها بعد les connecteurs. L'Arbi Ben Mhidi s'engagea dans l'armée de libération algérienne dès qu'il était jeune. Deuxième argument أيضا موجود. Cet homme était un membre très actif et important. Troisième et le quatrième كلها موجودة في هذا الجزء من النص. La deuxième partie يعني العرض يبدأ من هنا d'abord jusqu'à indépendante. وقلنا هذه les connecteurs تجدها بداية الفقرات في الجزء الثاني. بعدها تجد ce qu'on appelle les arguments. بكل بساطة يعني هذا الشرح من أجل تبسيط اللغة الفرنسية إلى أقصى درجة للتلاميذ الذين يجدون صعوبات في القسم. Réponds pas vrai ou faux. L'Arbi Ben Mhidi s'engagea dans l'armée de libération un peu tard. Non. Il s'engagea dans l'armée dès qu'il était jeune. لما كان شاب. يعني في وقت مبكر وليس tard. ليس في وقت متأخر. Pas tard. Le héros est connu pour son intelligence et son esprit de responsabilité. Oui, c'est vrai. معروف بالذكاء وبحس المسؤولية أو روح المسؤولية. L'Arbi Ben Mhidi fut désigné chef de la Wilaya 5 grâce à ses compétences. Oui, يعني بفضل كفاءته. نعم. Le héros sacrifia sa vie pour que l'Algérie soit colonisée. Non, pour que l'Algérie soit indépendante. Donc ici c'est faux. الإجابة أيضا أتركها لكم في هذا الموضوع وهو قابل للتحميل على كل حال في صندوق الوصف. دائما أترك الموضوع مع الحل في صندوق الوصف لمن أراد أن يتمرن من جديد فيمكنه ذلك. Soulignez la bonne réponse. Cette figure emblématique de la guerre de libération nationale. L'expression soulignée signifie. Soulignée signifie quoi? Cette figure touristique, artistique ou symbolique. Donc c'est la troisième réponse symbolique. يعني وجه رمزي كما قلنا سابقا. التصحيح موجود هنا. أتركه لكم كما قلت قبل قليل. On termine. 6. Relève du texte 4 mots appartenant au champ lexical de guerre. النص مليء بهذه الكلمات. يعني quand on dit champ lexical يعني حقل دلالي لكلمة. مجموعة من الكلمات لما تجتمع مع بعضها البعض تدل على نفس الفكرة. مثلا ici guerre يعني حرب. يوجد في النص colonisateur, colonial, héros, martyr, sacrifice, torture. Donc il y a beaucoup de mots dans le texte. Un mot de la même famille que brave, vous avez bravoure dans le texte aussi. Du texte, on relève du texte. Souligne les propositions subordonnées et indique leur nature grammaticale. عندك propositions subordonnées relatives et la complétive. هذا ما درسته في حاليا. Les troupes françaises que le héros a déstabilisées étaient nombreuses. Donc on va voir la réponse. C'est ça la réponse. كما قلنا. Pour le champ lexical عندك occupant, armée, bravoure. Il y a d'autres mots لكن تتقيد بالسؤال. Un mot de la même famille, bravoure. Et là, la première phrase, les troupes françaises que le héros a déstabilisées. هذه propositions subordonnées relatives. نتوقف هنا عند le verbe. هنا توقف la proposition subordonnée relative عند le verbe. Et parfois, vous savez, la ponctuation, la virgule ou bien le point. الدرس أيضا la relative et la complétive. الدرس أيضا موجود في القناة. يكفي أن تبحث في قائمة دروس السنة الرابعة متوسط لمن أراد أن يعني يتعمق في الدرس أو يفهم الدرس بشكل مفصل.
La deuxième phrase, je suis sûr que l'Arbi Ben Mhidi était un héros redoutable. Proposition subordonnée complétive. C'est ça la complétive. ولا يمكنني أن أشرح طبعا الدرس كامل في هذا الفيديو حتى لا يطول. الدرس موجود في القناة لمن أراد أن يرجع إليه. أترك لكم الرابط في صندوق الوصف إن شاء الله. Question de conjugaison. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Il faut que nous glorifions. IONS, verbe du premier groupe. Ici, c'est le présent du subjonctif. Pourquoi? Parce que vous avez il faut que. C'est une obligation. يعني حاجة مفروضة وبالتالي نستعمل subjonctif. أيضا الدرس موجود في القناة لمن أراد أن يتابعن. Je crois que le peuple algérien peut. Ici, c'est le présent de l'indicatif. فيما يخص الوضعية الإدماجية لم أقترحها في هذا الفرض لكن تكون لكم إن شاء الله وضعية إدماجية وهي موجودة في القناة. أيضا سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. يوجد 3 وضعيات إدماجية بل الكثير في القناة. أترك لكم أيضا الرابط في صندوق الوصف لمن أراد أن يتمرن. هذا ما كان لدي في هذا الفيديو. آمل أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك تفعيل الجرس التعليق ومشاركة الفيديوهات مع زملائكم ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.